औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मसनूई ज़हानत के बारे में बयान करेंगे कि क्या इंसान मसनूई ज़हानत का मोहताज है। चीन में मसनूई ज़हानत की मदद से डैम भी तमीर किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जनरल नॉलेज के मतलब चंद छोटे छोटे क्वेश्चन और आंसर बयान करेंगे। क्वेश्चन, मसनूई ज़हानत या लर्निंग मशीन किसे कहा जाता है? आंसर, जब आप किसी प्रोडक्ट के मतलब सर्च करते हैं और फिर इसी तरह की मसनूआत आपके सामने मोबाइल पर आने लगती हैं, इसी टेक्नोलॉजी को मसनूई ज़हानत या मशीन लर्निंग कहा जाता है। मसनूई ज़हानत पर काम का आगाज़ कब शुरू हुआ? आंसर, मसनूई ज़हानत पर काम का आगाज़ 2007 में प्रोफेसर काई फ्लिऊ ने अपने प्रोजेक्ट इमेजनेट के ज़रिए किया। क्वेश्चन, इस प्रोजेक्ट पर कितना अरसा लगा? आंसर, इस प्रोजेक्ट पर फैक्ट बनाने में इसे 8 साल का अरसा लगा। अब हम इसकी तफसील बयान करते हैं। टेक्नोलॉजी ने इंसान और इसके तर्ज़ ज़िंदगी को यकसर तब्दील करके रख दिया है। आप अपने घर और कमरे में बैठे दुनिया के किसी भी हिस्से से कुछ भी खरीद सकते हैं। दुनिया की हर चीज़ आपसे सिर्फ़ एक सर्च बटन के फासले पर मौजूद है। क्या कभी आपने सोचा है कि ये सब कैसे मुमकिन हो पाता है? अगर आप किसी इंसान को अपनी पसंद या नापसंद के बारे आगाह करें तो वो इसको याद रखता है, लेकिन ये काम आपके मोबाइल में मौजूद एप्लीकेशन कैसे कर पाती है? आप एक मरतबा किसी प्रोडक्ट के मतलब सर्च करते हैं और फिर इसी तरह की मसनूआत आपके सामने मोबाइल पर आने लगती हैं। इसी टेक्नोलॉजी को मसनूई ज़हानत या मशीन लर्निंग कहा जाता है। इसी मसनूई ज़हानत ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर रखा है। मसनूई ज़हानत पर काम का आगाज़ 2007 में प्रोफेसर काई फ्लिऊ ने अपने प्रोजेक्ट इमेजनेट के ज़रिए किया था। इस प्रोजेक्ट पर फैक्ट बनाने में इसे 8 साल का अरसा लगा। अब ये कंप्यूटर प्रोग्राम ना सिर्फ 2 तस्वीर में फ़र्क बता सकता है, बल्कि ये भी वाज़े कर सकता है कि इन तस्वीर में क्या हो रहा है। 14 फरवरी 2016 में मसनूई ज़हानत ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में कई नए बाब खोल दिए। मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा रोबोट बनाया गया जो इंसानी खसूसियात का हामिल था। इस रोबोट को दुनिया सूफिया के नाम से जानती है। 2017 में इसी रोबोट को सऊदी अरब की जानब से पहले इंसानी रोबोट के तौर पर शरीयत भी दी गई। 2017 में इंसान की जानब से जिद्दत की एक और सीढ़ी पर कदम रखा गया। गूगल ने मसनूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आप गूगल एप्लीकेशन से मुखातब भी हो सकते हैं। इसे गूगल असिस्टेंट का नाम दिया गया। इस प्रोग्राम में इंसानी एहसासात को भी शामिल करने की कोशिश की गई। गूगल असिस्टेंट से आप जिस मजाज में बात करेंगे ये आपको इसी तरह का जवाब देगी। मसनूई ज़हानत ऐसे आलात बनाने में भी कामयाब हो चुकी है जो खुदकार तरीके से जहाज़, ड्रोन्स और जंगी जहाज़ भी उड़ा रहे हैं। चीन में मसनूई ज़हानत की मदद से डैम भी तमीर किए जा रहे हैं। इतनी जिद्दत और तरक्की की बावजूद आप भी मसनूई ज़हानत इंसानी दिमाग की तरह अच्छाई और बुराई में फ़र्क नहीं कर सकती।
کسی کے جذبات کو نہیں سمجھ سکتی، یہ اندازہ نہیں لگا سکتی کہ کسی شخص یا دوست کو اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ انسانوں اور مشینوں کے درمیان یہی بنیادی فرق ہے۔ مشین لرننگ اور مصنوعی ذہانت جتنی بھی ترقی کر لے، وہ اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتی۔ یہ وہی کرے گی جو اس کے پروگرام میں انسٹال کر دیا جائے گا۔ ایلون مسک کی 2 نان پرافٹ کمپنیاں اسی کام میں مصروف ہیں کہ مصنوعی ذہانت کے استعمال سے اپنے آلات تیار کیے جا سکیں جو انسانی فطرت کو سمجھتے ہوں اور استعمال کرنے بھی آسان ہوں۔ ان کی ایک کمپنی ایسے پروجیکٹ پر بھی کام کر رہی ہے جس میں کمپیوٹر چپ کو انسانی دماغ میں پیوست کیا جا سکے۔ ماہرین کے مطابق آنے والے دور میں مصنوعی ذہانت اس قدر تیز رفتاری سے ترقی کرے گی کہ قوی امکان ہے کہ موبائل فونز کی جگہ سمارٹ لینس اور چشمے لے لے۔ ایسے روبوٹس تیار کر لیے جائیں گے جو انسان کی طرح سوچ سمجھ سکیں۔ کیا آپ نے سوچا ہے کہ مصنوعی ذہانت کا بھرپور استعمال انسانی دماغ کے استعمال کی صلاحیت کو بری طرح متاثر کرے گا، کیونکہ انسان جتنا دماغ کو دوڑاتا ہے وہ اتنا ہی کھولتا جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ سوچ بھی سکتا ہے، نئی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے۔ اگر کسی مشین کو بھی استعمال نہ کیا جائے تو وہ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور بیکار ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر انسانی دماغ کو مکمل طور پر مصنوعی ذہانت کا محتاج بنا دیا جائے گا تو انسان کی قدرتی ذہانت پر جو مصنوعی ذہانت سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے وہ بری طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ چین میں مصنوعی ذہانت کی مدد سے ڈیم بھی تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز آپ سے صرف ایک سرچ بٹن کے فاصلے پر موجود ہے۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہو پاتا ہے؟ اگر آپ کسی انسان کو اپنی پسند یا ناپسند کے بارے آگاہ کریں تو وہ اس کو یاد رکھتا ہے، لیکن یہ کام آپ کے موبائل میں موجود ایپلیکیشن کیسے کر پاتی ہے؟ آپ ایک مرتبہ کسی پروڈکٹ کے متعلق سرچ کرتے ہیں اور پھر اسی طرح کی مصنوعات آپ کے سامنے موبائل پر آنے لگتی ہیں۔ اسی ٹیکنالوجی کو مصنوعی ذہانت یا مشین لرننگ کہا جاتا ہے۔ اسی مصنوعی ذہانت نے ٹیکنالوجی کی دنیا میں انقلاب برپا کر رکھا ہے۔ تو آج ہم نے مصنوعی ذہانت کے بارے میں بیان کیا ہے کہ کیا انسان مصنوعی ذہانت کا محتاج ہے؟ تو میری اس ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔